नमस्कार बंधु माने आपण माने समस्तंकु कालिया पांजिका चैनल रे हार्दिक स्वागत। आमर एही चैनल रे आमे प्रतिदिन आपणंक पाई दैनिक पंचांग आउ राशिफल नेकी आसी थाउ। आमर एही गोटिए ही चेष्टा कि आपण माने निज दिनकु आहुई भल भावरे योजना करि पारिबे। देखंतु प्रत्येक दिन निज सहित किछि ना किछि नुआ संभावना आउ आह्वान नेकी आसी थाए। तो प्रश्न उठुछि आमे केमिति ग्रह नक्षत्रर चलनकु बुझी पारिबा आउ निज दिनकु आहुरी सुंदर करि पारिबा। तेबे चलंतु आजिर एही यात्रा रे से विषय रे ही जानिबा। आज आमे प्रथमे दिनर पंचांग विषय रे जानिबा, तापरे आम आ विषय रे किछि कथा हेबा आउ तापरे रहिछि एक बहुत गुरुत्वपूर्ण वार्ता एवं शेषरे 12टी राशिर भाग्यफल विषय रे विस्तृत भावरे कथा हेबा। तेबे आउ किछि भी विलंब न करी आसंतु आमर आजिर कार्यक्रम को आगकू बढ़ेइबा। सबुठारु प्रथमे चलंतु आमर कालिया पंजिकारे आजिर पंचांग विषय रे कथा हेबा। तेबे आज हेउची फेब्रुआरी मासर प्रथम तारिख 2026 मसिया आउ 12 हेउची रविवार। आजिर तिथि हेउची पूर्णिमा, नक्षत्र रहिची पुष्या, जोग हेउची आयुष्मान, करण बब एवं पक्ष हेउची शुक्ल पक्ष। मास चालुछि माघ आउ हाँ आज दिगसूड़ पश्चिम दिगरे रहुछि। तेबे दर्शक बंधु राशिफल को जीवा पूर्वरु आपण माने जानी रखंतु आमर कालिया पंजिका आप प्ले स्टोर रे उपलब्ध अछि। एतिरे आपणंकु अनेक सुविधा मिली जिवो, जेमिति कि विवाह मेलक बा नाली मेलक, शिशुर जन्मजातक तैयारी करिबा, हजार हजार सुंदर शिशु नाम खोजिबा, एहा सहित दैनिक मासिक एवं वार्षिक राशिफल मध्य पाई पारिबे। आउ एथिरे संपूर्ण वर्षर कैलेंडर सहित दैनिक जोगिनी दिग आउ मुहूर्त सूचना भी रहिछि। प्ले स्टोर रे कालिया पंजिका सर्च करी इंस्टॉल करंतु, नाहिले एही वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइथिबा लिंक रु इंस्टॉल करंतु। तेबे चलंतु एबे सेई मुख्य विभाग को जिबा जहार अपेक्षा रे आपण माने समस्ते अछंती। आसंतु जानिबा आजिर दिनटी प्रत्येक राशि पई कोन सबु नेकी आसीछि। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर राशिफल। किंतु ता पूर्वरु मु आपणंकु एक अति गुरुत्वपूर्ण कथा कहबाकू चाहे। आजिर एही राशिफल आपणंकु केवल एक दिग देखाए। केउ कामरे सावधान रहिबे आउ केउथिरे धैर्य रखिबे एहा केवल तार एक संकेत। एहार उद्देश्य आपणंकु भयभीत करिबा नुहे बरं सचेतन करिबा। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण गीतारे कहिछंती कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करिबारे ही आमर अधिकार अछि, फल उपरे नुहे। तेणु माने रखंतु राशिफल केवल बाट देखाए किंतु भविष्यत तैयारी करे आपणंकर कर्म और आत्मविश्वास। तेणु निज उपरे भरोसा रखंतु, दिन निश्चय भल हेबो। तबे चलंतु एई सकारात्मक चिंताधारा सह आरंभ करिबा आजिर राशिफल। तेबे आमे मेष राशि रु आरंभ करी मीन राशि पर्यंत गोटी गोटी करी सबु राशिर भाग्यफल विषय रे विस्तार भावरे जानिबा। चलंतु एबे हमर कालिया पंजिकारे मेष राशि विषय रे कथा हवा। देखंतु आजिर दिनटी आपणक पई सुख आउ समृद्धि रे परिपूर्ण रहिबो। काम करिबा जगह मानसिक शांति मिलिबो। आउ जदि आपण घर गाड़ी किंबा सोना भली किछि बड़ निवेश करबाकू भाबुचंती तेबे जानि राखंतु आजिर दिनटी बहुत शुभ अछि। परिवार रे मां को आशीर्वाद आपणक पई वरदान भली काम करिवो। आउ भविष्यत पई संकेत हेउछि आसंता काली आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो। तेबे एहा तला मेष राशिर आजिर राशिफल। प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। चालुंतु एबे आमर कलिया पंजिकारे वृष राशि विषय रे कथा हेबा। आज आपण निज भितरे गोटे अलगा प्रकारर शक्ति आउ पराक्रम अनुभव करिवे। व्यवसाय बढ़ाइबा पई हो किंबा निजर नेटवर्क बढ़ाइबा पई आजिर दिनटी बेस उत्तम। परिवार रे भाई भणींकर पूरा सहयोग मिलिबो। एक छोट यात्रार जोग मध्य बनुची जहाँ आपणको पई लाभदायक हेबो। आसंता काली पई संकेत हेउची जे आपण घरर साजसज्जा उपरे बेसी ध्यान देई पारंती। तेबे एहा थिला वृष राशिर आजिर राशिफल। प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। चलंतु एबे आमर कालिया पंजिकारे मिथुन राशि विषय रे कथा हेबा। मिथुन राशिर व्यक्ति मानक पई आज धन वर्षार दिन कहिले किछि भूल हेबनी। बहु दिनरु अटकी रहिथिबा टंका फेरी पाइबार संभावना अछि। आउ आज जेउठी भी निवेश करिवे ताहा भविष्यत रे बहुगुणित लाभ देबो। आपणकर कथावार्ता आज बहुत प्रभावशाली रहिबो। किंतु हाँ स्वास्थ्य दृष्टिरु खाइबा पीबा उपरे टिके ध्यान देबे। आसंता काली पई संकेत हेउछि जे आपणको टिके दौड़ादौड़ी करिबाकू पड़ी पारे। तेबे एहा थिला मिथुन राशिर आजिर राशिफल। प्रभु जगन्नाथ आपणकर मंगल करंतु। जय जगन्नाथ। चलंतु एबे आमर कालिया पंजिकारे कर्कट राशि विषय रे कथा हेबा। कर्कट राशिर व्यक्ति माने शुणंतु आज आपण ही राजा। आपणकर आत्मविश्वास आपणकर चमक आउ आपणकर आकर्षण आज देखिबा बळी रहिबो। मानसिक स्तर रे पुराना चिंतार मुक्ति मिलिबो। पारिवारिक जीवन रे निजे जीवन साथी सहित संपर्क आउरी मधुर हेबो। आसंता काली पई संकेत हेउछि जे धन लाभर प्रबल जोग रहिछि। तेबे एहा थिला कर्कट राशिर आजिर राशिफल।
ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚବହୁଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ସହିତ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେଉ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ଲାଭ ହିଁ ଲାଭର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସାଙ୍ଗସାଥୀ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବାର ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍, ପିତା କିମ୍ବା ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ନା କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଶ ଓ କୀର୍ତ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ, ଆଉ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ହଠାତ୍ ଧନଲାଭର ଯୋଗ ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ବେଳେ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଧନୁ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ଦିନଟି ହେଉଛି ସହଭାଗିତା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ଦିନ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଶୁଭ। ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ନରମ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମକର ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ବିରୋଧୀ ଆଉ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଅଟକି ରହିଥିଲା କାମ ଆଜି ସହଜରେ ସରିଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେଥିରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ସଂକେତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର କାଳିଆ ପଞ୍ଜିକାରେ ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆଉ ହଁ, ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦିନଟି ବେଶ୍ ଶୁଭ ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ନିଜର ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବେ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମୀନ ରାଶିର ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ସହିତ ଆମ ନିଜର କର୍ମ ହିଁ ଆମ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।